الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا غني لي سوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kalian. وفي البداية نشكر Dan permulaan kami bersyukur أخينا وأستاذنا وصاحب المجلس saudara kita, sahabat majelis, على استضافته وعلى حسن استقباله. atas penyambutan kami di tempat ini. نشكر بقية الحاضرين من الإخوان. Dan kami berterima kasih kepada saudara-saudara yang lain yang hadir. كذلك الحاضرات من النساء. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu dan saudari-saudari. بارك الله فيكم جميعا. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. اجعل ليلتكم ليلة مباركة. Dan semoga Allah menjadikan malam kalian malam yang diberkahi. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بعطائه. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan daripada pemberian-pemberiannya, أن يجعل هذا المجلس المبارك مجلس خير ونفع وبركة. semoga Allah menjadikan ini majelis daripada majelis yang diberkahi dan diberikan daripada kebaikan. Amin. جمعتم في هذا المجلس وجزا الله من جمعكم لأجل تتشرف ألسنتكم تتشرف آذانكم بسماع أوصاف الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. Kalian berkumpul di tempat ini karena Allah ingin memuliakan daripada lisan-lisan kalian dan wajah-wajah kalian dengan zikir-zikir. مجلس من المجالس التي يذكر فيها أشرف الخلق. Majelis yang daripada salah satu majelis yang disebut daripada 7 kemuliaan. هذه المجالس التي هي فائدتها أنها تشرح الصدور. Pertama daripada ini majelis yang menyebabkan hati kita menjadi tenang. هذا المجلس نحن وإياكم نذكر من خلاله عند الله سبحانه وتعالى. Ini salah satu majelis yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. لذلك قال الله سبحانه في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam hadis kursi, siapa yang menyebut saya, maka saya akan menyebut dia. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من ملئه. Dan siapa yang mengingat saya, maka saya akan mengingat mereka di tempat yang lebih mulia. من ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره ربه. Dan siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Tuhannya yang mengingat dia. لذلك قال الله فاذكروني أذكركم. Sebagaimana Allah berfirman, ingatlah saya, maka saya akan mengingat kalian. ذكرنا الله سبحانه وتعالى ذكرنا الله سبحانه وتعالى برحمته. Jika Allah menyebut kita, mengingat kita, berarti Allah mengingat kita dengan pemberian rahmat kasih sayangnya. ذكرنا الله سبحانه وتعالى بمغفرته. Allah menyebut kita dengan ampunannya buat kita. ذكرنا الله سبحانه وتعالى بعفوه ورضوانه. Dan Allah menyebut juga dengan ampunannya dari keridhaannya. من الذي يتولى ذكرنا هو ربنا سبحانه. Siapa yang memberikan kita dari kemampuan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. ربما إذا ذكرنا أحد من أهل الدنيا نفرح. Kadang-kadang kita menyebut daripada salah satu manusia, orang itu merasa gembira. أو قيل أن فلانا ذكرك بخير يحصل عندك الفرح والسرور.
Atau ada salah satu yang mengatakan kepada kita, kepada anda, bahwa ada seseorang yang menyebut kamu, maka dia orang itu merasa gembira. وكيف الحال إذا ذكرك الله سبحانه وتعالى الذي خلقك؟ Terus bagaimana jika kita dikabari bahwa Allah menyebut namamu, bagaimana rasa gembira kita? هذا المجلس هو مجلس ذكر لله تعالى. Dan ini majelis adalah daripada majelis untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. وذكر الله تطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور. Dan mengingat Allah Subhanahu wa taala yang menenangkan, mententeramkan hati dan meluaskan hati. أنتم في هذا الوقت ربما صابرون على الجلوس وعلى المجلس وإن طال بكم. Kita duduk di sini dengan sabar dan tenang dan mengharap daripada pemberian Allah. الحبيب عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah, diperingati oleh Allah bahwa sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berkumpul berzikir kepada Tuhannya dan berdoa kepada Allah. أمره الله بالصبر مع الذاكرين. Allah memerintahkan Nabi kita untuk bersabar duduk bersama orang yang berzikir. وقال لا إذا رأيت أحد من أصحابك يذكرون الله أو يستغفرون الله فاصبر نفسك معهم واجلس معهم. Jika kalian melihat teman-teman kawan kalian duduk berzikir, maka bersabarlah duduk bersama mereka. ولذلك بعد هذه الآية خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ووجد مجموعة من أصحابه يذكرون الله تعالى فقال هؤلاء الذين أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم. Dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan para sahabat, beliau mengatakan bahwa mereka lah yang Allah perintahkan kepada saya untuk bersabar duduk dengan mereka. أيهما أفضل أن نجتمع ونجلس نذكر الله ونصلي على رسول الله أو نجلس عند التلفزيون لمشاهدة المسلسل؟ Yang mana lebih baik, lebih mulia, kita duduk berzikir bersama atau sama-sama menonton TV? جلوسنا عند ذكر الله أفضل من جلوسنا عند مسلسل أو أغنية أو فيلم. Kita duduk bersama-sama berzikir kepada Allah itu lebih afdal, lebih mulia daripada kita duduk menonton sinetron, film atau lain sebagainya. الآن جالسون تذكرون الله. Kalian semua berduduk berzikir kepada Allah. وغيركم جالس عند فيلم أو مسلسل. Dan selain kalian ada mereka sebagian yang duduk menonton TV. إذن أين ستنزل الرحمات والبركات؟ عند الذين يجلسون يذكرون الله ويصلون على النبي أو تنزل الرحمات والبركات على الذين يشاهدون التلفزيون؟ Yang mana yang dikatakan akan turun rahmat dan ampunan dari Allah? Mereka yang duduk berzikir atau yang mereka berkumpul untuk menonton berita atau sinetron? سنجد البركة. Yang mana yang akan diturunkan berkah dari Allah? وأين سنجد الرحمة؟ Di mana yang kita dapati rahmat kasih sayangnya Allah? المولى يذكر الذين يجلسون لأجل ذكره أم يذكر الذين يجلسون لمشاهدة التلفاز والمسلسل؟ Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rahmat ampunan kepada orang yang berkumpul berzikir. نعم في هناك آخر يذكر الذين يجلسون عند المسلسلات. Ada sebagian orang yang duduk betah menonton daripada berita atau film-film. ويفرح لما تجلسون عند التلفزيون والمسلسلات والأغاني. Dan gembira, merasa dirinya senang yang selalu menyaksikan daripada film-film atau penyanyi-penyanyi. تعرفون هذا الذي يفرح؟ Apakah kalian tahu siapa mereka yang gembira? عدو الإنسانية إبليس الرجيم. Mereka yang musuhnya manusia daripada iblis setan. نرضي من نحن؟ علينا نرضي ربنا ولا نرضي إبليس؟ Berarti kita
kita menggembirakan setan, iblis, atau Tuhan kita Allah? في ناس كل يوم يرضون إبليس. Ada sebagian orang yang selalu menggembirakan iblis, يمسح على رؤوسهم وظهورهم إبليس كل يوم. dan setiap hari, setiap malam di atas kepalanya iblis duduk, ويلتمسون بركات إبليس. dan mereka selalu menerima daripada keberkahan iblis. يلتمسون الشريات إبليس. Dan mereka duduk menerima daripada kejahatan, daripada tipuan iblis. أصبحوا من جنود الشيطان وجنود إبليس. Akhirnya mereka menjadi prajurit-prajurit setan dan iblis. والقرآن يثبت ذلك. Dan Al-Quran sudah menetapkan perkara masalah ini. قال استحوذ عليهم الشيطان. Mereka selalu berlindung daripada setan. قال استحوذ عليهم الشيطان أي سيطر عليهم الشيطان. Makna daripada istahwadha itu adalah dirangkul, diambil oleh para setan. فأنساهم ذكر الله. Mereka menjadi lupa mengingat berzikir kepada Allah. الشيطان لما يسيطر على العقول ويسيطر على الناس ويسيطر على المرأة والرجل ينسيهم ذكر ربهم. Jika setan menggoda, menarik, memberikan godaannya kepada manusia atau wanita, maka mereka diambil daripada pikiran. من هذه المجالس هي مجالس تذكرنا مولانا سبحانه وتعالى. Dan ini majelis adalah mengingatkan kita kepada Tuhan Allah. تذكرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Majelis ini yang mengingatkan kita kepada Nabi kita Muhammad. علينا أن نحافظ على مثل هذه المجالس. Hendaknya kita menjaga rutin dengan majelis seperti ini. ونصبر على الجلوس والحضور فيها. Dan kita bersabar duduk di dalam majelis seperti ini. ونصبر مع الذين يحضرون فيها. Dan kita bersabar bersama mereka yang duduk. لأنها فيها الخير وفيها البركة. Karena di dalam majelis ini ada kebaikan dan keberkahan. وكلكم بلا شك تريدون الخير والبركة. Dan kalian semua pasti tanpa ada keraguan mengharap keberkahan dan rahmat Allah. وتريدون من ربكم الرحمة. Dan mengharap kasih sayangnya Allah. ولا بغينا رحمة ربي ولا بغينا رحمة إبليس. Kita mengharap rahmatnya Allah Tuhan kita atau rahmatnya iblis. رحمة إبليس والعياذ بالله تدخل الإنسان في النار. Sedangkan rahmatnya iblis itu mendorong, mengajak kita untuk masuk neraka. ومن منا يرضى أن يكون تحت رحمة إبليس؟ Siapa yang dari kita yang mengharap rahmatnya iblis? هل ترضون على أنفسكم بذلك؟ Apakah kalian rela diri kalian untuk mengikuti iblis? هل يرضى الواحد منكم أن يكون صديق للشيطان؟ Apakah kalian rela diri kalian menjadi temannya setan أو صاحبه الشيطان؟ atau kawannya setan? في ناس صديقهم وصاحبهم الشيطان الرجيم. Sebagian orang betah untuk menjadi kawannya setan yang dilaknat. وكل يوم يقدمون هدايا للشيطان. Dan setiap hari orang itu memberikan hadiah kepada setan. وهدايا الشيطان مجالس اللهو واللعب. Dan hadiah-hadiah setan adalah majelis-majelis permainan atau lupa kepada Allah, مجالس الغيبة. atau majelis ghibah. أما هذه المجالس فهي ترضي الله Sedangkan ini majelis yang mengakibatkan Allah ridha وترضي رسول الله dan mengakibatkan Nabi ridha kepada kita ويشرح فيها الصدر والقلب dan melapangkan hati kita. وينزل الله فيها الخير والرحمة Yang menyebabkan rahmat turun dari langit. وتخرجون منها وقد غفر الله لكم الذنوب. Dan kalian keluar dari majelis ini telah diampuni seluruh dosa. هذه هي مجالس الخير ومجالس البركة. Inilah majelis yang kebaikan dan keberkahan. لكن كما سمعتم أن الجلوس تضييع الأوقات أو أمام التلفزيون أو أمام المسلسلات هذه مجالس الشيطان حاضر فيها. Sedangkan kalian sudah dengar bahwa majelis perkumpulan menyaksikan daripada penyanyi-penyanyi atau semua
Yang menipu kita dari itu adalah majlisnya syaitan. وين يحضر الشيطان؟ Di mana mereka syaitan hadir? وين يجلس الشيطان؟ Di mana duduknya syaitan? لأن الناس قسمين، قسم جلساء الرحمن وقسم آخر جلساء الشيطان. Manusia ada dua macam, orang yang selalu duduk bersama syaitan dan orang-orang yang selalu duduk bersama Allah Ar-Rahman. وأنتم تريدون أن تكونوا من أي صنف يا حاضرين؟ Dan kalian yang hadir di sini mau memilih kelompok yang mana? أين الجواب؟ Apa jawabannya? جلساء الرحمن ولا جلساء الشيطان؟ Orang-orang yang selalu duduk bersama Ar-Rahman, Maha Pemurah, atau orang-orang yang duduk bersama syaitan? جلساء الرحمن ولا الشيطان؟ أكيد نريد جلساء الرحمن ما نريد جلساء الشيطان. Tidak pasti. Kalian pasti memilih orang-orang yang duduk bersama Ar-Rahman, bukan orang yang selalu duduk bersama syaitan. جلساء الشيطان يجلسون مع الشيطان في الدنيا ويجلسون مع الشيطان في الآخرة. Orang yang selalu duduk bersama syaitan di dunia nanti akan duduk bersama syaitan di akhirat. وبعدين الشيطان يتبرأ من أصحابه يوم القيامة. Dan mereka selalu mengharap keberkahan dari syaitan. من يوم القيامة يقوم خطيب أمام الناس؟ Siapa di hari kiamat menjadi pembicara di depan manusia? ما تعرفون أن للشيطان خطبة يوم القيامة؟ Apakah kalian tahu nanti di hari kiamat syaitan ada juga khutbahnya, ceramahnya? يوضع للشيطان منبر من نار. Nanti di hari kiamat syaitan berceramah di mimbar dari neraka, dari api. مثل منبر يوم الجمعة الذي يخطب عليه خطيب الجمعة. Seperti mimbar di hari Jumat, penceramah Jumat ada mimbarnya. يضعون هناك المولى سبحانه منبر خاص من نار ما حد يطلع عليه إلا إبليس يقوم خطيب. Nanti di hari kiamat mimbarnya dari api, terbuat dari api, dan iblisnya yang ceramah. يسمعون كل الناس يسمع. Semua manusia mendengarkan. يقول له الحق سبحانه وتعالى قم يا إبليس وتكلم. Allah menyuruh kepada iblis, wahai iblis, berdiri kamu berbicara ceramah. وكل الناس تسمع هذه الخطبة العالمية الخبيثة. Dan semua manusia di hari kiamat mendengarkan ceramahnya iblis yang kotor ini. طيب أي يقول إبليس في خطبته؟ Apa yang dikatakan ceramahnya iblis dari kiamat? قال في القرآن ولما قضي الأمر. Di dalam Al-Quran, ketika sudah ditetapkan ketentuan Allah, ولما قضي الأمر قال الشيطان الآية يذكر الآية لما قضي الأمر نسيت الآية ولما قضي الأمر ولما قضي الأمر قال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق. berkatalah syaitan berceramah, mulai ceramahnya bahwa berfirmanlah Allah, نقول لهم يا أناس يا بشر شوفوا ربكم في الدنيا وعدكم وعد حق وعدكم بالجنة والمغفرة والرحمة. Syaitan mengatakan, wahai manusia, dulu di dunia Allah menjanjikan kalian surga, ووعدتكم dan Allah menjanjikan kepada kalian, وأنا وعدتكم وعود لكنها كاذبة. saya menjanjikan kalian daripada kebahagiaan, tapi saya bohong. وعدتكم أنكم إذا تكذبون تأتيكم الديمقراطية. يعني تعيشون عيشة طيبة في الحياة. Katanya syaitan, saya menjanjikan dulu di dunia bahwa siapa yang ikut saya, maka kalian akan bahagia di dunia. وقلت لكم أن المرأة لابد تخرج متبرجة وتطالب بالعمل مثل الرجل. Saya dulu di dunia, kata iblis, mengajak perempuan-perempuan keluar dari rumahnya membuka aurat telanjang. ووعدتكم وعود بيجيكم الخير. Dan orang yang keluar dari rumahnya membuka aurat, saya akan menjanjikan dia kebaikan dan kebahagiaan. فأخلفتكم. Dan saya bohong, tidak menepati janji. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. يعني
لا تعاتبوني ولا أعاتبكم. Jangan kalian menyalahkan saya dan saya tidak menyalahkan kalian. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian masing-masing. أنتم اللي تبعتوني. Kalian yang mengikuti saya dulu di dunia. أنا وضعت منهج في الحياة وأنتم تبعتوه. Saya memberikan tawaran di dunia, ini tawaran dari kalian ikut saya. قلت للمرأة تبرجي تبرجت. Saya mengatakan wahai perempuan buka aurat, kalian ikut saya buka قلت aurat. لها خرجي للأسواق خرجت. Saya suruh kalian wahai perempuan masuk pasar, kalian keluar. قلت لكم اكذبوا كذبتوا. Saya mengatakan berbohonglah, kalian banyak berbohong, kalian ikut berbohong banyak. قلت لكم اعملوا باطل عملتم. Saya mengatakan perbuatlah kezaliman, kebatilan, kalian mengikuti saya. أنتم اللي تبعتوني في دعوتي. Kalian yang mengikuti saya dengan ajakanku. إذا يعني تحملوا عذاب الله. Berarti kalian sendiri yang menerima beban azabnya Allah. إذا هكذا الشيطان يتبرأ من أصحابه. Inilah syaitan yang di hari kiamat merasa bahwa membebaskan dirinya. Saya tidak mau masuk, tidak tanggung jawab. الشيطان هذا حي ولا ميت يا أولاد يا شباب؟ Saya tanya, syaitan itu hidup atau mati? يعيش ولا قد مات؟ Dia hidup atau sudah mati? الشيطان هذا حي ولا ميت؟ Hai, kan. هذا يعيش. كم عمره؟ Berapa umurnya syaitan? كم سنة؟ كم بلغ من العمر؟ 20 سنة؟ 100 200 2000 5000 20 مليون. الشيطان عمره كبير عدو ما مات. طيب هذا ما عنده تعب. Dia tidak mati dan tidak ada capeknya, tidak ada. Tidak pernah capek. أنا نتعب في الصلاة Dia tidak pernah capek sholat. ونتعب إلى دار المجلس Kita capek sholat, kita lelah hadir majelis. وننعس في خطبة الجمعة. Kita selalu mengantuk kalau mendengarkan khutbah Jumat. ولا لا؟ Betul atau tidak? Betul. ما ننعس في خطبة الجمعة. Ada yang mengaku tidak mengantuk kalau mendengarkan khutbah Jumat. بعضنا ينعس في الصلاة. Sebagian mengantuk kalau sholat. لكن عند الأكل ما حد ينعس. Kalau makan tidak ada satupun yang mengantuk. انتباه وخشوع. Dia khusyuk makan, tidak pernah mengantuk. لذلك الشيطان هذا ما ينام. ما ينام. Jadi setan itu tidak pernah tidur atau mengantuk. طيب وكم الذين ينامون مننا عن صلاة الصبح؟ Siapa dari kita ini berapa banyak kalau salat subuh itu azan subuh tidur? الشيطان ما ينام لكن أنا عن صلاة الصبح ننام. Setan tidak tidur sedangkan kita azan subuh tidur. والنوم هذا من فين يأتي؟ Sedangkan tidur dari mana datang? تعرفون من أين يأتي النوم للفجر؟ Apakah itu tidur waktu subuh? يأتي من بول الشيطان. Jadi ternyata tidur itu dari kencingnya setan waktu subuh. يقول في أذن كثير من الناس. Kencing di telinganya kebanyakan orang. بركة حق الشيطان. Berkahnya setan. ولا ما هو بركة؟ Apakah itu bukan berkah? أقول لكم يلا بركة إبليس. Kan tadi saya mengatakan ada berkahnya iblis. لكن نحن رضيناها. قبلنا البركة حق إبليس في آذاننا. Tapi sebagian kita rela digencingi oleh iblis. رجال ونساء. Perempuan atau laki-laki. كل يوم الشيطان ما شاء الله يصلح له بركة في آذان. Setiap hari, setiap subuh dia membuang berkah di telinga kita. فيقوم الإنسان وقد شرقت الشمس. Dan mengatakan kepada manusia bahwa matahari sudah terbit. هذا الذي يقوم بعد شروق الشمس معه بركات من حق إبليس. Mereka yang masih tidur belum bangun subuh sudah matahari terbit, berarti sudah ada berkahnya setan di telinganya. يجب علينا بارك الله فيكم أن
أن نحن نحافظ على هذه المجالس وعلى الصلاة وعلى واجبات الله وكل واحد في بيته يوقظ أولاده وبناته. Jadi kita selalu menjaga daripada salat pada waktunya, membangunkan anaknya, istrinya salat subuh, وطردوا الشيطان من البيوت. dan usir setan dari rumah-rumah kita. مستعدين تطردون الشيطان من البيت؟ Apakah kalian siap mengusir setan dari rumah? Siap. Insyaallah. ولا أهلا وسهلا يا حيابة. Atau kita mengatakan setan selamat datang di rumah kami. تفضل أهلا وسهلا. Silakan masuk setan. يا مرحبا. جلس عندنا فرحانين بك. Silakan masuk duduk bersama kita. بعضهم كل يوم الشيطان معهم في بيتهم. Setiap hari setan itu masuk di rumah kita. ويجلس هو وأولاده وبناته مع الشيطان. Dan dia kadang-kadang duduk istri dan anaknya dengan setan-setan. لأن البيت ما فيه ذكر الله. Karena di dalam rumah kita sebagian tidak ada zikir kepada Allah. البيت فيه كل يوم مسلسلات. Rumah-rumah sebagian setiap hari televisi 24 jam. ما شاء الله بركة. Masya Allah, berkatnya setan. إذن لابد أن يكون ذكر الله في البيت. Jadi harus di rumah kita ada zikir kepada Allah. اجتمعوا في البيوت وصلوا على النبي. Dan di dalam rumah ada sholawat kepada Nabi. اطردوا الشيطان من بيوتكم. Usirlah setan dari rumah kalian. لأن الشيطان يضيق من ذكر الله. Karena setan itu merasa sempit, tidak betah dengan zikir kepada Allah. البيت الذي يذكر فيه الله يكون بيت كله خير وبركة ونور. Dan rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah itu dipenuhi dengan cahaya dan keberkahan dan rahmat. الله يعمر أوقاتنا وأيامكم بذكره. Amin. آمين. وفيكم أجمعين. بارك في الحاضرين وفي الحاضرات. Semoga yang hadir semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. الله لكم الهداية والتوفيق. Amin. Kami meminta hidayah dan taufik dari Allah dan kalian. وأن يجعلنا وإياكم ممن يتقوى على الشيطان. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah yang kuat daripada syaitan. ونكون أعداء للشيطان ولا أصدقاء للشيطان. Dan kita dijadikan daripada musuhnya syaitan, bukan temannya syaitan. Amin. وأن يبارك في الحاضرين كلهم جميعا. Semoga Allah memberkati semua yang hadir dan hadirat. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.